Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komang Putra Kusumardana, with SIN 2413031005. Okay, in this presentation, I will explain the answer to question about biomembran. Okay, before that, I'm sorry because my voice is hoarse because I am sick. Okay. The first question, explain the basic structural concept of biomembran according to the lipid bilayer model and the reason why phospholipid can spontaneously from bilayer in aqueous environment. Yeah, answer. Biomembrans are composed of a double layer of phospholipid lipid bilayer. Phospholipid have two main hydrophilic water-loving heads and hydrophobic water-hating tails. In an aqueous environment, the phospholipid heads face outward toward the water, while the hydrophobic tails face each other in the center. Phospholipid can form bilayers spontaneously due to their amphipathic nature. The hydrophobic interaction causes the lipid tails to avoid water and cluster together, forming an energetically stable bilayer structure. Nah, jadi pertanyaan pertama ini dijelaskan cuma menjelaskan konsep struktur dasar dari biomembran menurut model lipid bilayer serta alasannya mengapa fosfolipid dan dapat membentuk bilayer secara spontan dan dalam keadaan lingkungan berair. Nah, jadi jawabannya itu seperti yang kita tahu itu biomembran tersusun atas lapisan ganda fosfolipid yang disebut lipid bilayer. Nah, fosfolipid itu memiliki dua bagian utama, yaitu kepala hidrofilik yang suka air dan ekor hidrofobik tidak suka air. Nah, dalam lingkungan berair. Dan dalam lingkungan berair, kepala fosfolipid ini menghadap ke arah luar, ke arah air. Sedangkan ekor hidrofobik ini saling berhadapan di bagian tengahnya. Nah, kemudian pada fosfolipid itu dapat membentuk bilayer secara spontan karena sifatnya yang amfifatik. Nah, interaksi hidrofobik ini membuat ekor lipid menghindar air dan berkumpul bersama, sehingga membentuk struktur bilayer yang stabil secara serta berenergi seperti itu. Oke, next question. Describe the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperature. Why is cholesterol important for eukaryotic cell and swarm? Cholesterol regulates membrane fluidity. At high temperature, cholesterol reduces the movement of phospholipid, preventing the membrane from becoming too fluid. Second, at uh, low temperature, cholesterol prevents phospholipid from packing tightly together, preventing the membrane from freezing. Third, cholesterol. Cholesterol is essential for eukaryotic cell because it helps maintain the stability, flexibility, and function of cell membrane. Nah, jadi pada pertanyaan kedua ini, uraikan peran kolesterol dalam mengatur fluiditas
membran pada kondisi suhu tinggi dan suhu rendah. Dan mengapa kolesterol itu penting bagi sel eukariotik? Nah, jadi jawabannya eh, kolesterol itu sangat berfungsi penting eh, untuk mengatur fluiditas membran. Nah, pada suhu tinggi itu kolesterol mengurangi pergerakan fosfolipid sehingga membran tidak terlalu cair. Kemudian sedangkan pada suhu rendah, kolesterol itu mencegah kok fosfolipid saling rapat, saling rapat sehingga membran itu tidak membeku. Nah, kemudian kolesterol itu penting bagi sel eukariotik itu karena membantu menjaga stabilitas, fleksibilitas, dan fungsi dari membran sel itu sendiri. Gitu. Oke, next question. Okay. Compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membrane. What implication do these differences have for the properties and function of the membrane? Answer. Prokaryotic cell. The first generally do not contain cholesterol. Second, simpler lipid. And that many saturated fatty acid and eukaryotic cell contain cholesterol and various types of complex lipid, and lipid composition is more diverse. Nah, implication. Eukaryotic membrane have greater fluidity and regulation, while prokaryotic membrane are simpler but can adjust their lipid composition to the environment. Nah, jadi pertanyaan ketiga, bandingkan eh, komposisi lipid membran sel prokaryotik dan eukaryotik serta implikasi eh serta apa implikasi eh, apa implikasi perbedaan tersebut terhadap sifat dan fungsi dari membran. Nah, jadi yang pertama itu sel prokaryotik. Nah, pada sel prokaryotik ini umumnya tidak mengandung kolesterol, kemudian lipid lebih sederhana, serta banyak asam lemak tak jenuh. Kemudian pada sel eukaryotik ini mengandung kolesterol dan berbagai jenis lipid kompleks, serta komposisi lipid itu komposisi lipidnya lebih beragam. Nah, implikasinya ini membran eukariotik memiliki fluiditas dan regulasi yang lebih baik, sedangkan prokariotik prokariotik lebih sederhana, tetapi dapat menyesuaikan komposisi lipid terhadap lingkungannya. Seperti itu. Oke, next question. Explain the meaning of plasma membrane asymmetry. Why is the distribution of phospholipid between the inner and outer leaflet different? And what are the consequences for cell function? Answer. Membrane asymmetry means the lipid and protein composition on the two sides of the membrane is different. For example, the outer leaflet contain a high content of phospholipid and glycolipids. The inner leaflet contain a high content of phosphati phosphatidylserine and phosphatidylethanomen. This difference occurs due to activity of the enzyme lipase, propase, and
place. Consequence. Result. Cell signaling function plays a role in cell interaction and important in processes such as apoptosis and cell recognition. Nah, jadi em, pertanyaan nomor 4, jelaskan makna asimetri membran plasma dan mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dan dalam dan luar berbeda dan apa konsekuensi bagi fungsi sel. Nah, jadi jawabannya itu asimetri membran berarti komposisi lipid dan protein pada dua sisi itu sisi membran itu berbeda. Nah, misalnya itu leaflet luar banyak mengandung fosfatidilkolin dan glikolipid, sedangkan eh, leaflet dalam banyak mengandung fosfatidiliserin dan fosfatidilitolamin. Nah, perbedaan ini terjadi karena aktivitas enzim eh, lipase, frupase, dan scramblase. Scramblase. Nah, konsekuensinya itu mengatur fungsi sinyal sel, berperan eh, dalam interaksi sel, kemudian penting dalam proses seperti apoptosis dan pengenalan sel. Oke, next question. Describe the various types of membrane, protein, transmembrane, peripheral, and lipid bond, and their biological function in cell. Nah, jadi pertanyaan nomor 5 ini uraikan berbagai jenis protein membran seperti transmembran, peripheral, dan terikat lipid beserta fungsi biologisnya dalam sel. Nah, answer. Transmembran integral protein permit the intermembran function, transport of substance, signal receptor, and enzymes. Peripheral proteins bond to the membrane surface through interaction with other protein or lipid heads. Function structural support and cell signaling. Last, lipid accord protein. Protein that attack to membrane via lipid molecules. The function, uh, cell communication and signal transduction. Nah, jadi jawabannya itu yang pertama protein transmembran atau integral itu dapat menembus seluruh membran. Nah, fungsinya eh, tra- berfungsi sebagai transporter, reseptor sinyal, serta enzim. Dan yang kedua itu protein perifer. Nah, protein perifer ini terikat pada permukaan membran melalui interaksi dengan protein lain atau kepala lipid. Nah, fungsinya ini menjadi dukungan struktural dan sinyal sel. Kemudian protein terikat lipid, lipid accord atau lipid accord. Nah, protein terikat lipid ini protein yang menempel pada membran melalui molekul lipid, serta fungsinya itu untuk komunikasi sel dan transduksi sinyal seperti itu. Oke, next question. Explain uh, explain the difference in the mechanism
of action of channel protein and carrier protein in facilitated diffusion include example of each. Nah, answer channel protein. Channel protein are membrane protein uh, that form channel for the selective basic of ions or small molecules. For, from form pores in the membrane. Second, substance move rapidly along concentration gradients. Example, Na plus or K plus ion channels. Nah, and carrier protein being specific molecules and then change shape to move them. Uh, and slower and more specific transport. Example, glucose transport or GLUTS. Nah, jadi pertanyaan yang keenam ini jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein kanal atau channel dan protein pembawa atau carrier dalam proses difusi terfasilitasi serta berikan contoh masing-masingnya. Nah, jadi perbedaan protein kanal dan karir ini, yang pertama protein kanal atau channel. Uh, pada protein kanal ini, protein kanal adalah protein membran yang membentuk saluran untuk lewatnya ion atau molekul kecil secara selektif. Nah, ini pada protein kanal membentuk pori pada membran serta zat bergerak cepat eh, mengikuti gradien konsentrasi kemudian contohnya itu kanal ion pada Na plus atau K plus. Nah, kemudian protein karir atau pembawa. Nah, protein karir ini adalah protein membran yang mengikat molekul tertentu lalu mengubah bentuk untuk memindahkannya melewati membran sel. Nah, jadi pada protein karir ini mengikat molekul tertentu lalu mengubah bentuknya untuk memindahkannya. Kemudian transport lebih lambat dan spesifik. Nah, jadi contohnya itu transport glukosa GLUT. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, compare uh, passive transport and active transport across the cell membrane. Explain how the Na plus or K plus pump plays a role in maintaining osmotic balance and membrane potential. Answer. Passive transport does not require energy. Follow the concentration gradient. Example, simple diffusion and facilitated diffusion. And active transport uh, requires energy ATP against the concentration gradient. For example, Na plus K plus pump this moves 3 Na plus out of the cell and 2 K plus into the cell using HP. Function maintaining membrane potential, regulates osmotic balance, and important for nerve and muscle activity. Nah, jadi pada pertanyaan nomor
7 ini bandingkan transportasi pasif dan transportasi aktif pada membran sel. Setelah jelaskan bagaimana pompa plus berperan dalam menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Nah, jadi jawabannya ini eh, pada pasif ini tidak memerlukan energi, kemudian mengikuti gradien konsentrasi, serta contohnya itu pada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi seperti itu. Kemudian sedangkan pada transport aktif ini memerlukan energi ATP, kemudian melawan arah gradien konsentrasi. Nah, contohnya itu pompa Na plus atau K plus. Nah, pompa ini memindahkan 3 Na plus keluar sel dan 2 K plus masuk ke dalam sel menggunakan energi ATP seperti itu. Nah, fungsinya untuk menjaga potensial membran, kemudian untuk mengatur keseimbangan osmotik dan penting untuk aktivitas saraf dan otot seperti itu. Oke, next question. Explain the relationship between fatty acid structure and unstructured, and membrane fluidity and permeability. Why can bacteria adjust their lipid composition to environmental temperature? Answer: saturate fatty acid. Now, double bonds, tightly packed membrane are more rigid, nah, and unstirred fatty acid contain double bonds from four gloves, and membrane are more fluid. Nah, bacteria can adjust their lipid composition to environmental temperature to maintain optimal membrane fluidity. Nah, jadi pertanyaan yang ke-8 ini jelaskan hubungan antara struktur asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan fluiditas dan permeabilitas membran, dan mengapa bakteri dapat menyesuaikan komposisi komposisi lipidnya terhadap suhu lingkungan. Nah, pada asam lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian tersusun rapat serta membran lebih kaku. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh itu eh, memiliki ikatan rangkap serta membentuk lekukan serta membrannya lebih cair. Nah, pada bakteri eh, dapat menyesuaikan komposisi lipidnya atau lemaknya terhadap suhu lingkungan agar fluiditas membran tetap optimal seperti itu. Oke, next question. Describe the mechanism of receptor mediated endocytosis, uh, and explain how this process plays a role in the uptake of cholesterol via LDL particles. Nah, answer: receptor-mediated endocytosis is the process of uptake of specific molecules through membrane receptor mechanism. The first, LDL
binds to LDL receptor on the membrane. Glycerin get a physical form. The vesicles enter the cell, forming endosome. Endosome. Cholesterol is released for cellular use. This process allows cell to efficiently and selectively uptake cholesterol. Nah, jadi pertanyaan nomor 9 ini, uraikan mekanisme endositosis bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Nah, nah, endositosis ini bermediasi reseptor. Nah, prosesnya itu mengambil molekul spesifik melalui reseptor membran. Nah, mekanismenya itu yang pertama LDL mengikat reseptor LDL pada membran. Kemudian yang kedua terbentuknya vesikal berlapis klaterin. Kemudian vesikal masuk ke dalam sel membentuk endosom. Kemudian yang keempat, kolesterol dilepaskan untuk digunakan dalam sel. Nah, proses ini memungkinkan sel mengambil kolesterol secara efisien dan selektif. Seperti itu. Oke, next question. Explain the role of the glycocalyx in cell-cell interaction and the immune recognition system, including its relationship to the EBO blood group system. Answer: the glycocalyx is a carbohydrate layer on the surface of the cell membrane derived from glycoprotein and glycolipids. Function: protects the cell surface, mediates interaction between cells. The last plays a role in immune recognition. For example, in the EBO blood typing system, difference in the carbohydrate structure of the glycocalyx determine blood type A, B, AB O or O. Nah, jadi pada pertanyaan yang terakhir ini jelaskan peran glycocalyx dalam interaksi antar sel dan sistem pengenalan imun, termasuk kaitannya dengan sistem golongan darah A, B, O. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya pada glycocalyx ini terdapat eh, lapisan karbohidrat pada permukaan membran sel yang berasal dari glikoprotein dan glikolipid seperti itu. Nah, fungsinya itu yang pertama melindungi permukaan sel, kedua memediasi interaksi antar sel, kemudian yang terakhir berperan dalam pengenalan imun seperti itu. Nah, seperti contohnya pada sistem golongan darah ABO, perbedaan struktur karbohidrat pada glycocalyx menentukan tipe golongan darah A, B, AB, atau O. Seperti itu. Nah, jadi, okay, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.